अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम 3 ऐसी हदीसों का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपका दीन को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये हदीसें हमें बताती हैं कि असल नजात किस में है। क्या सिर्फ फर्ज इबादत ही काफ़ी है या नफिल इबादत भी ज़रूरी है? तो चलिए इन हदीसों को समझने की कोशिश करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 45। एक यहूदी ने उससे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके नुज़ूल के दिन यौम ईद बना लेते। आपने पूछा कि वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरह माइदा की आयत है, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम उस दिन और उस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुम्मे के दिन खड़े हुए थे। ये हदीस एक यहूदी का सवाल से शुरू होती है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहकर हैरानी का इजहार करता है कि कुरान की एक ऐसी आयत जो इस्लाम की मुकम्मल तकमील का इजहार करती है, अगर ये उन पर नाजिल होती तो वो उस दिन को ईद बना लेते। उस यहूदी का इशारा था सूरह माइदा की आयत नंबर 3। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि हमें उस दिन का पूरा इल्म है जब ये आयत नाजिल हुई थी। जुम्मे का दिन था और मकाम था अरफात। ये दिन आज का सबसे अजीम दिन होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। इस आयत का मतलब है अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल दीन बना दिया, सारी रहमतों और नेमतों को मुकम्मल कर दिया है और इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंदीदा दीन करार कर दिया। ये आयत इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान है। इसका मतलब है कि अब दीन में किसी नए हुक्म या इबादत का इजाफा नहीं होगा। आइए इस हदीस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस यहूदी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक कुरानी आयत पर सवाल किया? ऑप्शन ए अब्दुल्ला बिन सलाम, ऑप्शन बी एक आम यहूदी, ऑप्शन सी अबू लहब, ऑप्शन डी हारिस बिन हिशाम। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी आयत पर यहूदी ने कहा कि अगर ये उन पर नाजिल होती तो वो उस दिन को ईद बना लेते? ऑप्शन ए सूरह बकरा आयत नंबर 2, ऑप्शन बी सूरह माइदा आयत नंबर 3, ऑप्शन सी सूरह अनफाल आयत नंबर 1, ऑप्शन डी सूरह नूर आयत नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 3, ये आयत किस दिन और किस मकाम पर नाजिल हुई थी? ऑप्शन ए ईद उल फितर मदीना, ऑप्शन बी जुम्मा अरफात, ऑप्शन सी ईद उल अज़हा मिना, ऑप्शन डी शब कदर मक्का। क्वेश्चन नंबर 4, आयत का क्या मफहूम है? ऑप्शन ए नए दीन का आगाज, ऑप्शन बी इस्लाम मुकम्मल हो गया, ऑप्शन सी कुरान में एक और सूरह का इजाफा, ऑप्शन डी काफिर के लिए अजाब। क्वेश्चन नंबर 5, ये हदीस किस किताब में है? ऑप्शन ए सही मुस्लिम, ऑप्शन बी सुनन अबी दाऊद, ऑप्शन सी सही बुखारी, ऑप्शन डी तिरमिजी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट हदीस की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 46। नजद वालों में से एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज की बिनबिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नजदीक आ पहुंचा। जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन और रात में 5 नमाजें पढ़ना है। उसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया, नहीं, मगर तू नफिल पढ़े तो और बात है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमजान के रोजे रखना। उसने कहा कि और कोई रोजा मुझ पर नहीं है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزہ رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس کو بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مداد کو پہنچ گیا۔ یہ حدیث ایک دیہاتی شخص کے بارے میں ہے جو دور سے آیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کلیئر نہیں تھی۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بنیادی فرض پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے چند فرض بتائے۔ پہلا 5 وقت کی نماز دن اور رات میں، سیکنڈ رمضان کے روزے، تھرڈ زکوٰۃ۔ ہر حکم پر اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں سوائے اس کے تو نفل اپنی خوشی سے زیادہ کرے۔ وہ شخص کہہ کر چلا گیا میں نہ اس سے کچھ اضافہ کروں گا اور نہ کچھ کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اسلام کی بنیادی عبادتیں چند فرض مبنی ہیں۔ نفل عبادت مستحب ہے لیکن فرض کا ادا کرنا ہی اصلی ضرورت ہے۔ اخلاص، سچائی اور نیت اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک عام شخص صرف فرض عبادت کر کے بھی نجات پا سکتا ہے اگر وہ دل سے مخلص ہو۔ آئیے اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے وہ شخص کہاں سے آیا تھا؟ آپشن اے مکہ سے، آپشن بی مدینہ سے، آپشن سی نجد سے، آپشن ڈی یمن سے۔ کوشچن نمبر 2 پہلے شخص نے کس چیز کے بارے میں پوچھا؟ آپشن اے زکوٰۃ، آپشن بی اسلام کے فرض، آپشن سی قربانی، آپشن ڈی حج۔ کوشچن نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی عبادت کا ذکر کیا؟ آپشن اے زکوٰۃ، آپشن بی روزہ، آپشن سی نماز، آپشن ڈی حج۔ کوشچن نمبر 4 اس شخص نے ہر عبادت کا جواب میں کیا کہا؟ آپشن اے میں اور زیادہ کروں گا، آپشن بی میں نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، آپشن سی مجھے وقت نہیں، آپشن ڈی میں بعد میں سوچوں گا۔ کوشچن نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپشن اے یہ جنت میں نہیں جائے گا، آپشن بی یہ نفاق میں ہے، آپشن سی اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، آپشن ڈی اس سے مزید عبادت کرنی چاہیے۔ ان سبھی کوشچن کے آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں لازمی دینے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب کے لیے لوٹے گا۔ ہر ثواب اتنا بڑا ثواب ہوگا کہ جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عظیم عمل کا اجر بیان فرمایا ہے، کسی مسلم کے جنازے میں شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے کسی مسلم کے جنازے کے ساتھ چلے اور نماز اور دفن تک ساتھ رہے تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہر قرات کا اندازہ اتنا بڑا ہے جتنا احد کا پہاڑ۔ اگر کوئی صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس چلا جائے دفن سے پہلے تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا ضروری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ پہلا پوائنٹ ہے جنازے میں شرکت کرنا صرف ایک سمجھی فرض نہیں بلکہ دین کا عمل ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اخلاص اور نیت بہت اہم ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے۔
थर्ड पॉइंट है जनाजे में पूरा साथ देना, नमाज से लेकर दफन तक दुगना अजर मिलता है। किरात का मफहूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर की मिसाल उहुद के पहाड़ से दी, यानी बहुत बड़ा अजर। आइए इस हदीस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज और दफन दोनों में शिरकत करे तो उसे कितना सवाब मिलता है? ऑप्शन ए 1 किरात, ऑप्शन बी 2 किरात, ऑप्शन सी 3 किरात, ऑप्शन डी 10 किरात। क्वेश्चन नंबर 2, एक किरात का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज से दिया? ऑप्शन ए जन्नत के दरिया से, ऑप्शन बी काबा से, ऑप्शन सी उहुद के पहाड़ से, ऑप्शन डी सोने के ढेर से। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ कर चला जाए तो उसे क्या मिलेगा? ऑप्शन ए कोई जवाब नहीं, ऑप्शन बी 2 किरात, ऑप्शन सी 1 किरात, ऑप्शन डी 5 किरात। क्वेश्चन नंबर 4, जनाजे में शिरकत का सवाब किस नियत पर मबनी है? ऑप्शन ए दोस्ती, ऑप्शन बी रस्म, ऑप्शन सी ईमान और सवाब की नियत, ऑप्शन डी सादगी दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये हदीस किस सहाबी से रिवायत है? ऑप्शन ए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे हैं। तो इन तीनों हदीस से हमें क्या सबक मिलता है? तो इन तीनों हदीसों से हमें ये सबक मिलता है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसमें किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ फ़र्ज इबादत भी इखलास की नीयत से की जाए तो जन्नत का रास्ता आसान हो सकता है। हर छोटी नेक अमल का सवाब अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए, क्या हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इबादत कर रहे हैं या वाकई अल्लाह के लिए कर रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।